नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ एत रागी लोक आम आज बाहर बहुत जाऊँ कृष्णा घर को महिपुर आम खाऊ दोसा बरा इडली सब चलती खिया पिया तो चिन्ह दिया भल भाव में सेक्रेटरी मैडम नवीन पट्टनायक फास्ट लोक ये आम मन्नानी सांग सब ये आम चुई आम जीवार कारणटा हूँ काली नानी आसुँच प्रथम कारण होता हाथ भांगुला जाऊ दी जन स्कूटी जाऊ कार धरिक फैमिली उठिक जाऊ गोटे जड़े रास्तार शेष पर्यटन 3 जन चढ़ुच्च देखा चलते बाटर कौन हो देखू आम ए 10 जाऊँ रास्तार अच्छु मझे फटो उठा उठी चलती सब एने जोरसोर सैला फटो उठा मिरर भाई ना कि जाऊँ 10 पल्लारू नना को लेकिन जीवु तापर से फटो उठे जाऊँ लोकेशन देखते कि लगे फटो उठे ना से चलले शुभुनि कौन कौन एत बाटर गछ तो लोक देखी केते गछ देखिए गाड़ी बाड़े दब एपटे समस्ते पोज देकी ठिया होते फटो उठा सरला चल गाड़ी बस सब गोटे गोटे झील गाड़ी आसूसी नना आसले 10 पल्लारू आम ए जाऊँ बहुत एंट्री कलु बौद्ध डिस्ट्रिक्ट यहाँ हूँ बौद्ध डिस्ट्रिक्ट एंट्री कलु चलचु गाड़ी चलची जय जगन्नाथ जय कला जय कला जय समुद्र से तो इंग्लिश कहले एंटे कहदल कौन कहदला लड़ा मारिंग मोर मुंह लंबा बल्ले गोसिनी बोदे आउ जणा नै बे आ जणा नै गोसिलनी दिके अब माने पड़ो मोस गई होई छी बसेनी ता खरा खाई गला ताको अधा हो एसी रे लगे समस्त ए पटे बसुनी हां कौन छी आमर यहाँ बहुत डिस्ट्रिक्ट रास्ता आम सुंदर रास्ता तो पड़े बहुत डिस्ट्रिक्ट पशि आसने 57 चलती गाड़ी आमर हावले हावले नना आम चकामुटी पकईक बस आपण मैंने के आसतु आम आड़े आम नथिया अवस्था आसतु एई आम नथिया अवस्था आसतु आम सब्सक्राइब करमको रहा व्यवस्था कर कौट रखू पुणी नहीं किए खुआई पी खर्च कर आम जहाँ को सत जी तर लोक तो देखुं भल पाई मोर गोटे कौन किसी कहूना बहुत पाखे पाखे आसलानी बहुत आउ नेटवर्क कटी कटी जाऊँगी नहीं आप कह चाहूँ कौन कौन गोटे कौन कौन कि आश्चर्य कथा 3 दिन नहीं रखीदब आम ए 400 क्रॉस करके पलि आसलुणी आउ के 30 किलोमीटर खंडे अच्छी आउ टे रेस्ट नौचु गाड़ी चले चले मुझे नना मुंड बुलेला बसी बसिकी तोर कौन प्रोब्लेम है ते तोर तोर कौन प्रोब्लेम है ना तू ठीक अच्छु तार एसिडी प्रोब्लेम गरम को आम अवस्था खराब नहीं तार एसिडी प्रोब्लेम एसी लगे मुंड कौन हम एपट साइड आ तोर कौन असुविधा है मामा मोर किसी असुविधा है कौन
ନନା ନାନୀଙ୍କର କ'ଣ ପଳେଇ ଆସିଛି ଭୁଲରେ ତ ସେ ତାଙ୍କର ହେଇଛି ଟେନସନ୍ ପୁରା। ଭୁଲରେ ନାହିଁ, ପ୍ରିପେଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଜିନିଷ ଆସିଛି। କ'ଣ କିଛି ତ ମଗେଇ ନଥିଲା, ଆସିଲା କ'ଣ ତାହେଲେ? ଆଉ ଗୋଟେ ଚିକା ଆଇଟରୁ ମୋ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବି। ଯାହା ହଉ ମାଗଣା ମିଳିଲା, କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? କହିବ ଚିହ୍ନିନି ମୁଁ କିଏ ତାପରେ। ହ୍ୟାଲୋ ହଉ ବାଟରେ ଗୋଟେ ନେଚିଟେ ମିଳିଲା, ନନାଙ୍କର କାମ ହେଇଗଲା ନାଇଁ କି? କ'ଣ ହୁଏ ଏଥିରେ? ଭଲ ତୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନାଇଁ କି? ଜଙ୍ଗଲୀ ଲୋକ ତ କନ୍ଧମାଳ ଲୋକ ହେଇକି ଯଦି ଚିହ୍ନି ପାରିବନି ଆଉ କ'ଣ ହବ? ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଜୋରସୋରରେ ନାନୀ ସହିତ। କାଲି ଯାହା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆମେ, ଦିଶୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିନଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁତିଆ। ହଁ ତା ନାଁ ବି ମୋନା ତ। ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଦଉନୁ, ଶୁଭୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ମନି ପୁତିଆ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଦେଖି ପାରିଲାନି ବୋଲି ମନା ଆସିছে ନା ଆସିକି ଦେଖି କାର ଭିତରେ ଦେଖିନି। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମ। ଆଉ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ତିନି ଦିନ ନେଇକି ରଖିବ ଭଲରେ କର। ଭଲ ତ ଆଉ କ'ଣ ଭଲ? କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଏଇଟା, କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କହିଦେଲି? ବହୁତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଯିବ। ଆମ ଏଟା କୋଉଟା ବାମଣ୍ଡା ନା? ବାମଣ୍ଡା ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେନି, ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଅଲଗା ଅଛି। ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ ଗାଁ ବାମଣ୍ଡା। କହନି କାହିଁକି ବି ଜାଗା ସ୍ପେସିଫିକ୍ କିଛି କହିବୁନି, ଯୋଉଟା ଯାଉଛି। କଣ ଏଟା ଭଲ ଜିନିଷ ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ? କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତିନି ଦିନ ନେଇକି ରଖିଦବ। ଚାପି ହେଇଛି ପିଲାଟା, କିଛି କହିପାରୁନି ବୋଲି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଐତିହାସିକ ବୌଦ୍ଧ ସହର। ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଟାଉନ ଭିତରେ ଚାଲିଛୁ। ଏଇଟା ଟିକେ ଛୋଟ ଗାଟିଆ ଟାଉନ। ଏଇଟା କୋଉ ବୁଟପାଲି ନା କ'ଣ? ବୁଟପାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ପିପିଲି। ଚାନ୍ଦୁଆଟା ପଳେଇଲାଣି, ଦୋକାନ ଖୋଲା ନାହିଁ। ଏଠି ପତାକା ଉଡୁଛି କିନ୍ତୁ। ରାକ୍ଷୀ ଫାକ୍ଷୀ ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲିଗଲାଣି ପ୍ରାୟ। ଏଠି ସବୁ ଗଲା। ଏଠି ଦୋକାନ ବି ଖୋଲା ଅଛି ପ୍ରାୟ। ଲକଡାଉନ ତ ଉଠିବା କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ପୁରୀ। ବୌଦ୍ଧ ଟଙ୍କାଟେ ନେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବିନି ଝିଅ ମୁଁ ଏତେ। ହଉଛି ନା ଗଳିଟା ଦେଖିବେ ନା, ଏଇଟା ନାନୀ ଘର। ଆସିଲେ ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲେ ଘର ସାମ୍ନାରୁ ଜାଣିବେ ସିଧା ଢୁକିବେ। ଆସିକି ଘର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲୁଛି। ସେଠି ଗୋଟେ ବଟନଟେ ଅଛି ତଳପଟେ, ଫିଟୁନି। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇଟା ଆଉ କିସ ନସ୍କେ ଆସୁ ଆସୁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଇଁ? ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୁଣି ନା। କେତେ ଆଜି ଦିନରେ 40 ଥର ହାଇ କଲଣି। ନୂଆ କିଛି ଅଛି ନା ରହିଗଲ? କ'ଣ ଆଉ ଗୁପଚୁପଟା? ଗୁପଚୁପଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅଛି। ଫଟା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍। ହଁ, ବଡ଼ ନାନୀଙ୍କର କାମ ଲାଗେ। ଦେଶୀ ଗଦିର। ଆଉ ନାନୀଙ୍କ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଥିଲି ଆଉ।